हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूची मु तमरो से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे पिला माने गत क्लास रे हम माने डिस्कशन करथिलो को बेसिस रे राज्यपाल ऊपर गत क्लास में राज्यपाल ऊपर डिस्कशन करथिलु और राज्यपाल ऊपर डिस्कशन करते करते आमे गोटे उपसिद्धांत गोटे मझिर गोटे पहुंचथिलो जे राज्यपाल बी तांकर जो स्वेच्छाधीन क्षमता अछि स्वेच्छाधीन क्षमता को छाड़ी देले भी जदि कि भी राज्य ପାଇଁ कोनोसी गोटे नियम लागू करिवार अछि ताले से कोन जे मंत्री परिषद मानक सहित बसी विचार विमर्श करी तर्क वितर्क करी फाइनली गोटे निष्पत्ति रे पहुंचंती जे जो नियमटी जो लागू करिया था से नियमटी लागू हबो कि हबनी हम सेई जो पॉइंट रे आमे तापर मंत्री परिषद पूरा स्किप ही कर देथिले ना कोन तापर न्यायाधीश हमर के उच्च न्यायालय विचारपति ये सब विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न बहु भिन्न प्रकार लोक मानक आमे देखा साक्षात करथिले बट मंत्री कर जो टॉपिक ता सेटा गोटे जगह रही हितला हला तो आज आमे सेहित में बिना देरी को न करी हम फटाफट आमे आरंभ कर दवा कोन मंत्री परिषद मुख्यमंत्री जे एई मानकर भूमिका कोन बा एमाने किपरि भाबे राज्यपालଙ୍କର एते क्लोज बा कि काहे के माने बा किपरि माने राज्यपाल को डिसीजन नबारे हेल्प करंती बा किमिति कोन एको सिलेक्ट करा जाय किमिति एको नॉलेज को देखा जाय से सब जिंस ऊपर हमें बिट बाय बिट बढ़िया हला तो मंत्री परिषद केस रे प्रथम कथा अछि केंद्र सरकार भली प्रत्येक राज्य रे गोटे रेखा मंत्री परिषद रहिचंती राखंड सत कथा राज्य मुख्यमंत्री होचंती मंत्री परिषद मुख्य राज्य प्रशासन समस्त क्षमता संविधान द्वारा राज्यपाल खातर न्यस्त होइतिले मध्ये सांसदीय गणतंत्र परंपरा अनुसार वास्तव से क्षमता से समस्त क्षमता मंत्री परिषद परामर्श क्रमे प्रयोग करंती हला ओ सर ताले एते बड़ रोलटा अछि और यदि एते बड़ रोलटा अछि ताले एंकु केमिति तयारी करा जाय मंत्री परिषद गठन केमिति करा जाय देखिबा प्रत्येक राज्य विधानसभा पई निर्वाचन शेष देबा परे विधानसभा संख्या गरिष्ठ आसन पाइଥିବା दलर नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री भाବରେ नियुक्ति दियंती हला मुख्यमंत्री परामर्श अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्री मानक मध्ये नियुक्ति दियंती आगे मुख्यमंत्री नियुक्ति है मुख्यमंत्री पर राज्यपाल को सहायता मुख्यमंत्री अन्य मंत्री मानक नियुक्ति करै परिबे बुझ परछनी विधानमंडल सभ्य नथिबा व्यक्ति को मध्य मुख्यमंत्री निजर मंत्री परिषद रे स्थान देई पारंती एपरे स्थले उक्त व्यक्ति 6 मास मध्य विधानसभा विधानमंडल विधान परिषद किंबा विधानसभा को निर्वाचित हेबा को पड़िबो 6 मास तम टाइम दिया होची नचेत से तांकर मंत्री पद हराइबे किछि लाभ होबनी हाथ गस्त सुजोग छाडी दबो मंत्री परिषद सदस्य संख्या राज्य विधानसभा विधानमंडल सभ्य संख्या 15% ठाରୁ अधिक होई परियो नाही कौन से एक अस्वाभाविक परिस्थिति जदि कौन सी गोटे दल एकाधिक दल मानकर प्राक निर्वाचन निर्वाचन परवर्ती मेंट सभा विधानसभा संख्यागरिष्ठ आसन पाइथिबार समर्थ न होती संख्यागरिष्ठ निर्वाचन अधिक संख्या है गरिष्ठ बेसी बेसी संख्या रे तेबे से क्षेत्र राज्यपाल एपरि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद रे नियुक्ति करि परिबे जे कि निर्दिष्ट समय से मध्य निज सपक्ष रे विधानसभा रे संख्यागरिष्ठ समर्थन थिबार प्रमाण देबे नचेत विदा हला तापरे तापरे पिले राज्य मंत्री परिषद रे साधारणतः तीन प्रकार मंत्री थांती सर मझिरे गोटे कोन गोटे कहिले सुबि हलानी किछि कहि नै डायरेक्ट आरंभ हला राज्य मंत्री परिषद साधारणतः तीन प्रकार मंत्री थांती कौन कौन गोटे होचन कैबिनेट मंत्री जण होचन राष्ट्र मंत्री आ जण होचन बे उपमंत्री ताले सर किए कैबिनेट मंत्री किए राष्ट्र मंत्री किए उपमंत्री टिके कोंतु निश्चय कहबा वरिष्ठ अभिज्ञ और प्रभावशाली व्यक्ति मान को कैबिनेट मंत्री भाबे नियुक्ति दिया जाय थाए कारण तांको पर विश्वास अछि जे से किछि करि परिबे देशर उन्नति सेमाने सरकारंगर एक एकाधिक विभाग दायित्व रुहंती एही कैबिनेट पाहियार मंत्री मानको नै कैबिनेट गठित यह सरकारंकर सर्वोच्च क्षमताशाली संस्था कैबिनेट हेउची मंत्री परिषद एक गुरुत्वपूर्ण अंग कैबिनेट मंत्री परे थांती राष्ट्र मंत्री सेमाने साधारणतः कैबिनेट मंत्री मानको सहायता प्रदान करिया पय नियुक्ति होंते केतो क्षेत्र राष्ट्र मंत्री मानको गोटी गोटी विभाग रो स्वाधीन दायित्व मध्ये दिया जाई थाए हला खालटार ना पावर बहुत दिया करो हाथ मारी परिबनी सेमानको परे रहिले उपमंत्री जस्ट
तळକୁ टिके उपमंत्री माने कौन करती कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रमंत्री कर्तव्य संपादन साहाय्य करती कैबिनेट बैठक में केवल कैबिनेट पाह्या मंत्री माने जोग दियंती आवश्यक स्थल राष्ट्रमंत्री माने बैठक स्वतंत्र भाव निमंत्रित हो जोग दियंती हैला कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा आहूत हुए मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक अध्यक्षता करती एवं यार कार्यसूची प्रस्तुत करती हाँ, और भी यही नहीं अभी और सुनिए कैबिनेट बैठक में निया जाउथवा शासन संबंधी समस्त निष्पत्ति सहमति पर आधारित कैबिनेट बैठक तारीख समय स्थान निरूपण करती हैला कैबिनेट पाखरे केवल से कैपेसिटी अछि जे गोटे बैठक जदी होबार अछि से बैठकर तारीख को दिन हबो केबे हबो समय आ को जगार हबो तारीख समय स्थान हैला किए डिसाइड करि परियो मुख्यमंत्री डिसाइड करि परियो कैबिनेट बैठक जदी करियार अछि ताले तार तारीख समय स्थान दिन तिथांक जातक पंजीकरण सब किछि मुख्यमंत्री करिए हैला सेटा पूरा मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट राज्य विधानसभा निकट रे समस्त कार्य ପାଇଁ मंत्री परिषद व्यक्तिगत भाव और समूह भाव उत्तरदायी विधानसभा संख्यागरिष्ठ सदस्य मानकर विश्वास व आस्था भाजन होइथिबा पर्यंत मंत्री परिषद तिष्ठि रहे जो मुहूर्त मंत्री परिषद विधानसभा अर्धाधिक सभ्यों आस्था हराए से ही मुहूर्त मंत्री परिषद इस्तीफा दे थाए मुख्यमंत्री होउछन्ति राज्य मंत्री परिषद मुख्य मुख्यमंत्री इस्तीफा देले राज्य मंत्री परिषद विलय घटे मुख्यमंत्री मंत्री मानक मध्य विभाग बंटन और विभाग अदल बदल कराई थांती मुख्यमंत्री परामर्श क्रमे मंत्री मान इस्तीफा प्रदान करती आवश्यक स्थल मंत्री को बहिष्कार करने मुख्यमंत्री राज्यपाल को अनुरोध करी थांती हैला मुख्यमंत्री सुपारिश क्रमे राज्यपाल मंत्री इस्तीफा पत्र ग्रहण मध्य करती करिया को बाउंड सेमिति कोनसे नाही जे इच्छा हलानी छाड़ियानी नाही करिया पड़ियो एबे आसीबले तांकर सब काम कोन केवल राज्यपाल सहायता करिया तांकर काम नै और विभिन्न सेक्टर तांकर काम अछि खालटर से लक्ष्य रखना पाउछन देखो तांकर काम कोन राज्य मंत्रिमंडल वास्तव राज्य प्रशासन सर्वोच्च नीति निर्धारण करिया सहित नीति गुडी किपरि कार्यकारी होई परियो से संपर्कित समस्त पदक्षेप मंत्री परिषद नियंती मंत्री माने निज निज दायित्व रे विभाग गुडी कार्यरत अधिकारी मानक द्वारा सरकारी नीति नियम गुडी को जनसेवा उद्देश्य रे कार्यकारी करांती यही नहीं अभी और सुनिए राज्य मंत्रिमंडल बैठक में अर्थ विभाग द्वारा प्रस्तुत बजेट उपरे विशेष भाव आलोचना करा जाए और यह अनुमोदित हुए मंत्री परिषद बैठक में आलोचित होगा पर विभिन्न समस्या चूड़ांत निष्पत्ति मुख्यमंत्री नियंती हला सर्वोपरि राज्यर सर्वविधि उन्नति निमित्त विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करिया एवं सेगुडिकर सफल रूपायन करी जनसाधारण मंगल साधन करिया मंत्री परिषद प्रथम और मुख्य कार्य जोथि पाइका मंत्री परिषद गठन करा हैतला हैला राज्यपाल को केवल डिसीजन मेकिंग रे हेल्प करिया बा ताको सजेशन देवाटा ही ताको काम नै ताकर मुख्य काम होची इटा बुझियो नै मंत्री परिषद बैठक रे निया जाइथिबा सामूहिक निष्पत्ति को समस्त मंत्री मानिया को बाध्य नहले सर कलम कर दिए जाएंगे सेमिति किछि हुए नै ताको ऊपर माने कोन लीगली एक्शन नहीं हो बुझियो छै नै जदि कोनोसी मंत्री भिन्न मत पोषण करी सामूहिक निष्पत्ति भागीदारी न होते तबे से मंत्री पदरु इस्तीफा देबे हला खाल्टर ना खाल्टर के छोड़ा जाए तुमको तापर आसबिले एबे मुख्यमंत्री काम ये तो सब मंत्री परिषद काम गला बट मुख्यमंत्री जे कि मंत्री परिषद समस्त सदस्य नियुक्ति दियंते तांकर भूमिका कौन मुख्यमंत्री नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल राज्य स्तर में शासन कार्य परिचालना करती मुख्यमंत्री होचंती विधानसभा नेता और सर्वोपरि राज्यवासी नेता ओहो सर ताले एते कथा और जदि ताले सर एते कथा ताले साको नियुक्ति किमिति करा जाय आ ताकर कार्यकाल कोन किमिति सेवडा सर टी कोनाती निश्चय कहिया साधारण निर्वाचन पर विधानसभा संख्यागरिष्ठ दल नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री भाव नियुक्ति करती बेले बेले विधानसभा सभ्य नथिया व्यक्ति विधान सभार संख्यागरिष्ठ दलर नेता भाव निर्वाचित हो मुख्यमंत्री भाव नियुक्ति हुंती मात्र से 6 मास मध्य विधानसभा को निर्वाचित हो न पारे मुख्यमंत्री पद त्याग करिया को हुए
ବାବା ଗୁରୁ ଗାଈ ରକମ ଖଟିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଖାଲଟାରେ କିଛି ହେଇଯାଏନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପଦବୀରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ସରିଗଲା ଆଉ କଣ। ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ପଦତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ହଁ ଏ କାପାସିଟି ତାଙ୍କୁ ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୋତେ ରହିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେମିତି କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ ତା ଉପରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କାମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘରେ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ବସିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବିଲୟ ଘଟେ। କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କେତେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିଥିବେ। ଯଦି ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢିପାରିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏବେ କଥା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତାଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବିଧ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତ। କେମିତି? 1 ନମ୍ବର ପିଲା ଆସୁଛି କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଲୟର ଆଧାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପାହ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହୁଏ। ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତି। ଖାଲଟାରେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଏତେ ତମେ ହାଲକାରେ ନିଅନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ବି ପ୍ରବଳ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଲଢନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ନାଓ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ। ମାନେ କଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ୟା କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଇଏ ବୁଝିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କଥା ରାଜ୍ୟପାଳ କଥା ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଭଲ କି, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ପାଖରେ ଭଲ କି ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବନି ରହିବ। ଏଇ କାମଟା କିଏ କରିବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3ରେ ପିଲା ଆସୁଛି କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା। ଯେ ବିଧାନସଭା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ନେତା। ବିଧାନସଭାର ନେତା ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶାସକ ଦଳର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳର ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲା ଆସୁଛି କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। କଣ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କି ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳିଆ ବାହାରିବେ ପୁଲିସ ବାଲା ବି ସେଇଆ କରିବେ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇଥିବ ପୋଲିସ ବାଲା ନିହାତି ଭଲ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟା ଯଦି ଟିକେ 2 ନମ୍ବର ବେପାରିଆ ଥିବ ତାହେଲେ ବାବା ପୁଲିସ ବି ସେମିତିଆ ହେଇଯିବେ। ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର
मुख्य शासनकर्ता हिसाब से वास्तव में मुख्यमंत्री विभिन्न नीति नियम प्रणयन कर नेतृत्व नेबा सहित सेगुड़िक किपर निष्कार भाव में कार्यकारी हो पार से सजग रहती। राज्य में दैवी दुर्विपाक आपातकालीन परिस्थिति सृष्टि हेले मुख्यमंत्री प्रशासन को त्वरान्वित कर समस्यार सम्मुखीन होती और समस्यार समाधान कराती। से राज्य विभिन्न अंचल परिदर्शन कर जनसाधारण सुविधा असुविधा उपलब्धि कर विहित प्रतिकार विधान करते। आवश्यक स्थल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार सहित आलोचना कर राज्य विभिन्न समस्या गुड़िकर समाधान दिगरे चेष्टा करती। मुख्यमंत्री सहित राज्य जनसाधारण किपरि संपर्क रोचे देख राज्यर सर्वोच्च शासनकर्ता और राज्यर जनसाधारण प्रिय नेता भाव राज्य तथा जनतार स्वार्थ केंद्र सरकार निकट में उचित भाव उपस्थापित करने मुख्यमंत्री प्रधान कार्य। राज्य केंद्रीय अनुदान व्यवस्था और अन्य जातीय और अंतर्जातीय संगठन माध्यम राज्य विकासमूलक योजना गुड़ी कार्यकारी कर लोक सर्वविध उन्नति साधन करने मुख्यमंत्री एक मुख्य कार्य। देखुच तो मुख्यमंत्री वाला तो सहज कम नुहे केते प्रेशर था मुख्यमंत्री खालटार से बसी पैसा पाई जाऊनी केतिक देख परिश्रम करिया पड़ुछि माने जति मंत्री परिषद करिया पड़ने ताको मुख्य हिसाब रे मुख्यमंत्री को बेसी परिश्रम करिया पड़ुछि। मुख्यमंत्री नीति आयोग आंचलिक परिषद जातीय उन्नयन परिषद जातीय संहति परिषद और मुख्यमंत्री मानकर बैठक में जोगदे राज्य समूह स्वार्थ केंद्र सरकार निकट उपस्थापन करते। यही नहीं अभी और सुनिए मुख्यमंत्री भूमिका ये सरुनी मुख्यमंत्री आहरी बहुत भूमिका अच्छी। कौन भूमिका अच्छी? मुख्यमंत्री राज्य सरकार शासन मुख्य से मंत्री परिषद सहायता राज्य शासन निमित्त विभिन्न नीति प्रणयन कर विभाग अधिकारी मान द्वारा सेगुड़िक कार्यकारी करती और विभाग गुड़िकर कार्यावली समीक्षा करती। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद मुख्य राज्यपाल प्रमुख परामर्शदाता राज्य विधानसभा नेता एवं सर्वोपरि जननायक भाव में निजर दायित्व संपादन करती। मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जोगदे जनसाधारण को उद्बोधन करती दियंती। स्वाधीनता दिवस पालन कार्यक्रम मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय जातीय पताका उत्तोलन उत्सव में जोगदे प्यारेड अभिवादन ग्रहण करती। मुख्यमंत्री सफलता निर्भर करे निम्नोक्त केतगोटी परिस्थिति उपरे को केस जना पड़े मुख्यमंत्री ये जगह हाँ कम कर ठीक सफल होती। एक नंबर हूँ मुख्यमंत्री व्यक्तित्व बलिष्ठ नेतृत्व। दुई नंबर हूँ मुख्यमंत्री के प्रति निस्वार्थ दलीय समर्थन। तीन नंबर हूँ मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया। चतुर्थ आस केंद्र और राज्य मध्य राजनैतिक समीकरण आउ सर्वशेष आतीय स्तर में मुख्यमंत्री भूमिका। ये सब पॉइंट्स द्वारा कौन हो पारे ना मुख्यमंत्री सफलता निर्भर करे। जदि ये सब पारंगम हो गले ना जाने मुख्यमंत्री आम बेस्ट ना कम नहीं। तापर आसला राज्य विधानमंडल जाको स्टेट लेजिस्लेचर बोली कुहा जाए। भारतर प्रत्येक राज्य गोटे लेखाएं विधानमंडल रही है। हाँ जानी एक सदनीय दुई सदनीय होता है। विधानमंडल निम्न सदन को विधानसभा एवं उच्च सदन को विधान परिषद कह जाए। जानी राज्यपाल होती विधानमंडल अविच्छेद्य अंग। बिहार महाराष्ट्र कर्णाटक उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना और जम्मू काश्मीर उभय विधानसभा विधान परिषद अच्छी। अन्य समस्त राज्य केवल निम्न सदन विधानसभा रही। आम ओडिशा केवल विधानसभा अच्छी। केंद्र शासित अंचल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा अच्छी। सारे एत विधानसभा अच्छी विधानसभा एत दरकार कौन एत कम कौन विधानसभा बढ़िया विधानसभा कम जानियार अच्छी विधानसभा कहीं तैयारी दरकार कौन आमर से जिन आम पढ़िया जाऊे है। संविधान व्यवस्था अनुसार विधानसभा सभ्य संख्या 5 रु अधिक कि 60 रु कम हो पार ना। 500 लिमिट हायर लिमिट लोअर लिमिट 60 मिनिमम 60 जन रहा दरकार मैक्सिमम तो 500 जन पर्यंत कैपेसिटी अच्छी है। किंतु जनसंख्यार स्वल्पता दृष्टि सिक्किम विधानसभा 32 आसन विशिष्ट ना 60 ना 500 सीधा 60 तौक 32 सीट अच्छी।
ଗୋଆ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 40 ଲେଖାଏଁ। ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 147। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ 147 ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 22 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଯାହାକୁ ଏସସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 34ଟି ଶାସନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଯାହାକୁ ଏସଟି। ଏସସି ଏସଟି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ସିଟ୍ ବୁକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? 56ଟା ସିଟ୍ କେବଳ ଏସସି ଏସଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡିଶାରେ ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 147। ସେ 147 ସଭ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 56 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏସସି ଏସଟି, ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ଅର୍ଥରେ କହିତେ ଗଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଏସସି ଏସଟି ପିଲାମାନେ, ସରି ଏସସି ଏସଟି ଲୋକମାନେ 56 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କୋଉଠି ଯିବ ଜାଗା ଧରିବ? ଅବଶିଷ୍ଟ 91ଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଧାନସଭାରେ ସଭ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାହବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ଶାହବାଳିକ ନାଗରିକ ଭୋଟଦାତା ବା ଭୋଟର ହିସାବରେ ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ, ଯାହାକୁ MLA ମେମ୍ବର ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ତ ତମମାନେ ଏତିକି ଆଇଡିଆ ପାଇଗଲ ଯେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହେବା ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଂସଦର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ବି ଖଟି ପାରିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ସେ 6 ବର୍ଷ ବି ଖଟି ପାରିବ, ମାନେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେ ଖଟି ପାରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ 5 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲେ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ବିଧାନସଭା ଯଦି ତମକୁ ସଭ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, ସଭ୍ୟ ଯଦି ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର କଣ କଣ ଯୋଗ୍ୟତା, କଣ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତମକୁ ରେଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ, ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ? ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ବୟସ 25 ବର୍ଷରୁ କମ ତ ସୁଦୁ ହେଇନଥିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର 35, ୟାର 25 ଚଳିବ। ସଂସଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଥିବ। କୌଣସି ଲାଭଜନକ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ବା ଦେବାଳିଆ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତିରେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ କୌଣସି ହାଇ ସାଲାରୀ ବାଲା ଚାକିରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବାଳିଆ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି, ମାନେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଆକାରରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏବେ ଆସିଲା ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନ କଣ ଦେଖିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାର 2ଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ବିରତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅଧିବେଶନ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର 3 ଗୋଟି ଅଧିବେଶନ ଆହୁତି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ, ବର୍ଷାକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଓ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ହେଲା, 6 ମାସ ଏଥର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିବେଶନର ସେମିତି ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ଅଛି କୋରମ। କୋରମ ସାର କଣ? ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିଦିନର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅତି କମ ରେ ଗୃହର ସର୍ବମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 1/10 ସଭ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତକୁ କୋରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କଣ? ବାଚସ୍ପତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ରୋଲ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ। କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ, ଲୋକସଭା ପରି ବିଧାନସଭା ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି। ଆମେ ପିଲା ପଢିକି ଆସିଛେ ଆଗରୁ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ବି ବାଚସ୍ପତି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ବି ବାଚସ୍ପତି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ କଣ ଦେଖ, ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହର ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବାଚସ୍ପତି ଶାସକ ଦଳରୁ ବା ଉପ ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାକୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ।
ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବା ଏକ୍ସପଲସନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେକୁ ବି କରିପାରନ୍ତି, କାଢିଦେବେ ସିଧା। ଯଦି କି ଝଗଡା ଫଗଡା କରେ କି ବେଶୀ କିଛି ଯଦି ଅଭଦ୍ରାମି ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ କେସରେ ବିଧାନସଭାରୁ ଏକ୍ସପଲ କରିଦିଆଯାଏ ବା ନିଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଯାଏ ବା ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଆଯାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମାବଳୀକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ। ପୁରା ଯାହା ଅଛି ମାଇ ଡିସିସନ ଇଜ ଫାଇନାଲ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଚସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଗୃହର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଟା କହିବେ। କାହାରି ସପୋର୍ଟ କି କାହାରି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ଡିସିସନ ନେବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାଚସ୍ପତି ଓ ଉପବାଚସ୍ପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକର ବୈଧତା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିମ୍ବା ନିୟମାନୁସାରେ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖନ୍ତି। ବା ଫିଲ୍ମ ଶୁଣିଥିବ ନା ଦ କୋର୍ଟ ଇଜ ଆଡଜର୍ନ, ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ବି କିଛି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ମିଟିଂ ହଉଛି ଆମର ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁ ବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦିଆଯାଏ ହେଲା। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ କୋର୍ଟ ଇଜ ଆଡଜର୍ନ ମାନେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦିଆ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇନି, ଜଷ୍ଟ ପଜ ହେଇଛି। ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ତମେ ଯୋଉ ପଜ କର ନା ନାଇଁ, ଭିଡିଓ ସେଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ କି ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ତମେ ପଜ କରୁଛ। ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଏଇନେ ତମେ ମଝି ବଟନ ଟାକୁ କ୍ଲିକ କରିଦଉଛ, ପଜ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ସେଟା ଏବେ ଆଡଜର୍ନ ହେଲା, ମାନେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇନି। କୌଣସି ଚିଠା ଆଇନ ଏକ ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନ ବା ଅର୍ଥ ବିଲ କି ନୁହେଁ ତା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଛି ହେଲା। ବାଚସ୍ପତି ଦଳୀୟ ଆନୁଗତ୍ୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେରୁ ପଢିକି ଆସିଛେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚିଠା ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠା ଆଇନର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେଟା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ କି ହବନି। ଯଦି 50-50 ପୁରା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏପଟରେ ନା ତ 51 ହଉଛି ନା ତ ସେପଟେ 49 ହଉଛି, ଯଦି ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ସେଇ କେସରେ କଣ କରିବେ, ବାଚସ୍ପତି ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ଯଦି ଯେହେତୁ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଉନ, ସେ କାହାରି ସପୋର୍ଟରେ ଯିବେନି, କାହାରି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗିବ ସେ ସେଇଟା କରିବେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ କାହାର ନା ସେ ବିଲର, ଯେ ସେ ବିଲ୍ ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ କି କରାହବନି। ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ଯୁଆଡେ ଦେବେ ସେଇଆଡୁ ଓବିଅସଲି ଟିକେ ହାଲକା ଓଜନ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ହାଲକା ଓଜନ ବେଶୀ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ, ବାଚସ୍ପତି ଉପବାଚସ୍ପତି ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ଓ ବହିଷ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜ ପଦବୀରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ଆବେ ଏଟା କଣଟା ବେ, ଓହୋ ଏଟା କଣଟା, ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ। ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ପିଲା କଣ କଣ ରହୁଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଧାନସଭାଟି ଯୋଉଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ବା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ପଢିକି ଆଇଲେ ବିଧାନସଭାର କାମ, ସେ ବିଧାନସଭାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମଟା କଣ ଏବେ ପଢିକି ଆସିବା। ଏବେ ପଢିବା ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡିକର ବିଧାନସଭା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛ ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜାଣିଲ। ଏବେ ଆସିଲା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା। ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା କଣ, ବିଧାନସଭାର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ବା ବଜେଟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବଜେଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ସରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଓକେ,
विधानसभा बिना अनुमोदन सरकार टिकस आदाय करें ना। अर्थ संपर्कित चिठा आईन केवल विधानसभा ही आगत हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे कौन कार्यपालिका उपर नियंत्रण जाहिर क्षमता जो कार्यपालिका उपर नियंत्रण जाहिर करा देखिए। विधानसभा लोक द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि को नहीं गठित तेणु विधानसभा सभ्य माने मंत्री परिषद उपर विभिन्न प्रकार नियंत्रण जारी करती। मंत्री परिषद विधानसभा निकट समूह भाग उत्तरदायी। विधानसभा सभ्य माने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम माध्यम मुलतवी प्रस्ताव और ध्यान आकर्षणकारी प्रस्ताव माध्यम मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती। यह व्यतीत बजेट आलोचना समय विधायक माने मंत्री मानक सेमानक विभाग विषय विभिन्न प्रश्न पचारि थांती। विभिन्न काट प्रस्ताव सर काट प्रस्ताव कौन पढ़िया आगो पढ़िया कहीं टेंशन अच्छे काट प्रस्ताव मुझे तुम हल्का कही दूसरी जदि भी बाचस्पति को लगे नाई ये जो कमटी कराई जो नियम लागू कराई जो विधानसभा जो एवं चली एटा करिया ठीक नुहे एटर किसी भूल रही एटा समय तो हबार नथिला। तो से चाहिए काट अर्थ कौन मझे काट दा काटे तो ब्रेक कर तो भांगी दा काट प्रस्ताव अर्थात फटाफट से जहाँ भी कर इनिशियली तक बंद करो क्विक नियंत्रण जाहिर करती। एतद व्यतीत बजेट आलोचना समय खर्च दाबी गृहीत होगा समय विधायक माने मंत्री मानक विभाग परिचालना विषय विभिन्न प्रश्न पचारि थांती। विधानसभा अनास्था प्रस्ताव गृहीत हेले मंत्री परिषद इस्तीफा प्रदान करती। जदि अनास्था प्रस्ताव गृहीत होगा माने प्रस्ताव जदि ठीक नथिबो ताले बाबा मंत्री ऊपर चाकरी ऊपर कथबार्ता आसीगला। तापरे फोर्थ पॉइंट होची वितर्क पर्यालोचना मूलक क्षमता कौन सेटा विधानसभा राज्यर सर्वांगीन उन्नति शिक्षा स्वास्थ्य कृषि शिल्प वाणिज्य आदि विभिन्न विषय सदस्य मैंने आलोचना और पर्यालोचना करती। या फल सरकार विभिन्न दोष त्रुटि लोकालोचना को आसे और सरकार समालोचित हुअंती। छाड़िए तुमको एत सहज तो भूल छाड़िए। तापर भी संविधान संशोधन संपर्कित क्षमता भी अच्छी केमिति संविधान केते गुडे धारार संशोधन आगत विधायक गुड़िक अर्धाधिक राज्य विधानमंडल अनुमोदन आवश्यक करिथांती। तापर आसले नंबर नेक्स्ट आसले कोन निर्वाचन संपर्कित क्षमता एबे मजा आसीबो ना कोन एबे निर्वाचन होबो वोटिंग देखिया वोटिंग टाइम भारी मजा आसे ना कोन क्लास रे मॉनिटर हल टाइम रे पूरा छाती धक धक हुए वोटिंग तो क्लास हो ये तो पूरा तुम एरिया को कंट्रोल करिए तो हाउ ताको छाती पड़ा होतो तमान भीतर शुणिया मिलना तुमने तो मॉनिटर भीतर दउतलो तो मॉनिटर भीतर सुजोग पाउतलो तुम माने तो एक रो अधिक पिला माने तो मॉनिटर हो चाहूतले स्कूल टाइम रे तो कोन होतला ना तुम टाइम रे कोन होछ मु जानि बट मो टाइम रे हेतला या मु तो स्कूल रे थिली थरे क्लास 7 हमर आरंभ होची क्लास 7 आरंभ होला बेले हम टीचर्स माने कोन करले कहले की मॉनिटर हो आस तो 5-6 जन मॉनिटर हारी हले हवा पाई बर्तमान कथा आछि का को करा जियो काना समस्त प्राय भलो खराब नथि का करा जियो सेई टाइम रे कराला वोटिंग अर्थात पिला माने बाछंतु काना से माने पिला माने को शासन करे तो पिला माने बाछंतु जे तांकर मॉनिटर बा तांको शासन करला वाला किया केमिति आ को भले हबा दरकार हला पिला माने तो समस्त निज निज कैरेक्टर जानि चंती भलो भाबरे से हिसाब रे वोटिंग हुए हम छाती को धक धक हुए এই জিনিস তুমি জাগো জানছো কেতে পিলা তুমি ঘুষ দিয়ে রাখছো কেতে পিলা চকলেট ফকলেট দিয়ে দিছো यार मते आज सिलेक्शन तो करेबो मते सिलेक्ट करेबो चॉकलेट माने टंकाटा चॉकलेट देकी तुम बहुत की जिंस हासिल करे दो ना कोन आम कॉलेज रे पिलाटे थिला मु जते कॉलेज रे पढुथिली आम कॉलेज रे पिलाटे थिला से पिला नो नाम नेबिनी से पिलार कोन टिके माइंड टिके डाउन हला टिके डाउन तो से कोन करे ताकू हमें गोटे ना देइथु a great man with man and money power ठीक अछि बा a great human with man and money power कहीं से तुम माने गोटे धर जो फिल्म में देखि दियो जे गोटे गोटे लोकटे जदि कार संगारे जदि से का को जदि का सते से बदला नवा चाहूची
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କଣ କରୁଛି, କିଛି ଭାଡିକେଟରଠୁ ବା କିଛି କଣ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ହାୟାର କରୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କିଣୁଛି, କିଣିକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛେ ତା ଶତ୍ରୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଏ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଥିଲା, ଏ ପିଲାଟି ଟଙ୍କାଟା ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ଯେ କଲେଜରେ ତା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ଟଙ୍କାଟେ, ତମେ ତ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଏ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? କଲେଜ ପିଲାମାନେ ତ ଏତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲାଣି, ଟଙ୍କାଟାରେ ଆଜିକାଲି କଣ ହୁଏ। ଇଏ ଆଗେ ଧରେଇଦବ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ, ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ କି ଇକ୍ଲେୟର୍ସ କି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଫ୍ରୁଟ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ଟଫି ଗୋଟେ ଧରେଇଦବ। ଧରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫସିଥିବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ଭାଇ ତତେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି ଟଙ୍କିକିଆ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ହେଲା, ଆଉ ମତେ ବଞ୍ଚା, ତତେ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ବାସ୍, ଟଙ୍କାଟେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନା, ତତେ ତ ଦେଇଛି ନା ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ, ତୋ ପାଖରେ ତ ସେତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ନଥିଲା, ତତେ ଟଙ୍କିକିଆ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଛି, ତା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ସେ ପିଲାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। बताओ है कोई मुझसे ज्यादा स्मार्ट, मतलब ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ତା କଥା କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ତ ସକ୍ ହେଇଗଲି ବି ୟାର ଦିମାଗ ନଥାଇକି ବି କେତେ ଦିମାଗ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚିତ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି କ୍ଷମତା ଅଛି, କଣ କଣ ସେଗୁଡା ଦେଖ। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷର ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାର 1/3 ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ବିଧାନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। यही नहीं, अभी और सुनिए। अन्यान्य କିଛି କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ଷମତା। ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ବିଧାନସଭା ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଚରାର୍ଥେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ସୁଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି। ଦିଟା ଖୋଲିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ବିଧାନସଭାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି କାମ ଗୁଡିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପସ ରହୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପସ ଗୁଡିକ ଫଲୋ କରାଗଲା ପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ବିଧାନସଭାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପଢିବା। କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପ୍ରଥମେ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୃହର ଅନୁମତି ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୁଏ। ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିଠା ଆଇନ ବା ଅର୍ଥ ବିଲ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ଆଗତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠା ଆଇନ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠ, ତୃତୀୟ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପସ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେ ନିୟମଟି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ତୃତୀୟ ପାଠ ସ୍ତରରେ ଚିଠା ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପାଇଁ ଗୃହର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଏ। ବିଲ୍ ଟି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ବିଲଟି ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ବିଧାନ ସଭା ବିଷୟରେ ଏତିକି ଗଲା, ଏବେ ଆସୁଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦ କଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ବିଧାନ ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ହେଲା। ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପର ଲେବୁଲ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ, ଏହାର ବିଲୟ ନାହିଁ, ଏକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହାର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଗୁଡାକୁ ଯଦି ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ ହେଲା। ବିଧାନ ପରିଷଦ କେବଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ଭିତରୁ କିଛି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ରହିଛି। ଓଡିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ହେଲା।
विधानसभा गोटे विधान परिषद गोटे आ विधानसभा हूँ तल लेवलटा विधान परिषद हूँ ताठ ऊपर लेवलटा जदि विधानसभा कौन जिन सॉर्ट आउट हो पारे ताल विधान परिषद हो जाए सब राज्य से विधान परिषद खोला जाए विधान परिषद किसी एरिया खोला जाए से एरिया प्रॉब्लम को आने तमें विधान परिषद सॉर्ट आउट कर तुम आउट एरिया जाकि विधान परिषद जा काम कर सॉर्ट आउट कर बुझे ना ओडिशा रे केवल विधानसभा रही विधान परिषद ना मन रखियो कंफ्यूज हम ना विधानसभा छोट कि विधान परिषद छोट बुझे ना तो सर जदि एत इम्पोर्टान्स रोचे सब राज्य जदि करनी ताले जो जो राज्य करने कौन स्टेप्स रोचे देखिए विधान परिषद केतक परोक्ष भाव निर्वाचित सभ्य और केतक मनोनीत सभ्य को नहीं गठित कौन सी विधान परिषद सदस्य संख्या 40 रु कम बा सही राज्य विधानसभा सभ्य संख्या 1/3 रु अधिक हेबो नाही हला निम्न मते विधान परिषद 5/6 राज्य निर्वाचित सभ्य निर्वाचित और 1/6 सभ्य मनोनीत होइथांती गृहर 1/3 सभ्य म्युनिसिपालिटी जिला बोर्ड इत्यादि स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थार सभ्य मान द्वारा निर्वाचित हुअन्ति गृहर एक द्वादशांश सर कौन गोटे कहीदेले सर गोटे दादम थांग 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 फिरकी नौच ना कौन हो रे हो तुम एग्जाम आस फिरकी तुम तो केमी नियंती मु शिखेबी गृहर एक द्वादशांश सभ्य राज्य अन्य 3 वर्ष धरी बास कर स्नातक ग्रेजुएट जो मैंने से गठित निर्वाचक मंडली द्वारा निर्वाचित हुअन्ति गृहर एक द्वादशांश सभ्य माध्यमिक विद्यालय अन्य 3 वर्ष शिक्षादान कर शिक्षक मानक नहीं गठित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हुअन्ति टीचर्स माने नियुक्ति दे पारे गृहर 1/3 सभ्य राज्य विधानसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित हुअन्ति गृहर अवशिष्ट 1/6 सभ्य को राज्यपाल साहित्य विज्ञान कला समवाय आंदोलन एवं समाज सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर व्यक्ति मनोनीत करते अच्छा हो जदि एते कथा ताले जो जो मानो मनोनीत करछन्ती से मानकर किछ क्वालिफिकेशन था दरकार कि नहीं चार नंबर टिके अगर पढ़ी गले से ग्रेजुएट हो दरकार आबे सेटा ग्रेजुएट हो दरकार से केवल एक द्वादशांश एरिया रखा जाए किंतु नॉर्मली विधान परिषद सभ्य हवा कहले कौन कौन रिक्वायरमेंट्स मिनिमम दरकार है सेटा तो देखिया से जन भारत नागरिक होइछे एटा तो समस्त नियम तांकर बयस अन्य 30 वर्ष होइथियो ठीक अछि मंत्री परिषद हमर विधान सभा 25 वर्ष चलियो विधान परिषद 30 वर्ष दरकार है संसद द्वारा प्रणीत आईन निर्धारित अन्य समस्त योग्यता तांकर थिबो राज्य विधान परिषद अधिवेशन कार्य परिचालन जन निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष रही जदि विधान मंडल 200 दिन होता है तेरे उभय विधानसभा और विधान परिषद चिठा आईन गृहीत होगा पर राज्यपाल सम्मति पठा जाए राज्य विधानसभा क्षमता राज्य विधान परिषद ठारू अधिक है तो यहाँ तुम विधान परिषद और विधानसभा पर गला नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्लास पढ़िया कौन लोक न्याय दायित्व पढ़िया अथवा राज्य न्यायपालिका उपर पढ़िया है आज ये तुम सहित देखा नेक्स्ट क्लास रे जो तुम सहित किसी न्याय हो पारनी किसी भी तुम सहित अन्याय हो फटाफट कालिका तुम आलोचना तुम नेक्स्ट क्लास तुम प्रिपेयर हुआ है तुम का नेक्स्ट क्लास को नहीं आसबि राज्य न्यायपालिका विषय है से पर्यटन विदाय चाहूँगी से पर्यटन निजर वर्षार ध्यान रखियो देखा तुम सहित नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत बाय बाय तुम वर्षा फोटो मत पठाउन व्हाट्सएप रे।